আসন্ন পাহাড়ি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরদার হচ্ছে টিপরা মথা পার্টির সংগঠন। বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চলছে প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় গোমতী জেলার গতিরামপাড়া এলাকায় আয়োজিত হল একটি বড় যোগদান সভা। এই সভায় ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ বিজেপি থেকে পদত্যাগ করে মোট ৬টি পরিবার টিপরা মথা পার্টিতে যোগদান করেন। জানা গেছে এই পরিবারগুলির মোট ভোটার সংখ্যা ১৩ জন। যোগদানকারীরা জানান, পাহাড়ি মানুষের অধিকার, উন্নয়ন এবং স্বশাসনের দাবিতে টিপরা মথা পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী সুজাই উচই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পাটান লাল জামাতিয়া এবং ইউথ টিপরা ফেডারেশনের সদস্যরা। বক্তারা জানান, পাহাড়ের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য টিপরা মথা পার্টি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। শেষে নবযোগদানকারীদের দলীয় পতাকা পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়। শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় এই যোগদান সভা। ২০২৬ নির্বাচনের আগে এই যোগদান নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কাইসারি বুমুং আচক জায়গা বাতে কাইসারি বুমুং ফাঙ্গই মানে হয়তো খাজনি মানে পিয়াই বুং মানে আরে বুংই মানে তবে যখন চিনি ইয়াগো ল্যান্ড রাইট ফাইনাই তখন কিছু অটোমেটিকলি जों যত মাসাফাদ গারজা ইয়াখৈ তিপ্রাসানো जों ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট হইছে যতনো जों এই সুযোগ সুবিধা जों অপরচুনিটি দেই বানাই কারণ দিনমতই তাক এনএক্স ফাইনাই লামা হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ফাইগাকিনি ইয়াগো কरै কাগজ नों बागे कम्पेनसेसन मानाय नों हाइडनि नौनि दाम नो खक्सा जा खब नै थाने किन्तु तखन जागानि भ্যালুয়েশन 5 लाख दङ जागा जितु दिन या करे करछि करे हाइनि बागैनो जों सबथेके गतर उ हाना रखा खायनानै शुद्ध आनि कायसा दायित्वया महाराजनि कायसा दायित्वया যত তাকুকটাই বুকুক সব উতি প্রাসা 14 লক্ষ কি প্রাসানি দায়িত্ব সেই হাইনি বাগান কইনাই যতनो 12 तारिख जों जतनो थाङै खाखु फुरबाय जिनि ताकुक सुजुयो जुनो जों आनार समारियो जों बुद्रय कप्लाय माखायनाय आर जेते कायसा जोंनो जे भाबे बंचित खालायै बंचित लांचित शोषण निपीड़न खालायै এই যে বিজেপি সরকার আর ভনি আগে সরকার সিপিএম সরকার ভনি আগে সরকার কংগ্রেস সরকার যেভাবে जोंनो যে থংখা অবতই সাউই লাভ করি হাইছি বড় সাগেতেই সাবাইয়া গরুয়া সভা বুহুমাখা ও সভাनि সভাপতি जोंनि चेयारमेन जुग बरम गोनां बाय बारन तिरियां तै बेलायखे जों खातुं लायजाक फायजाक बरम गोनां जोंनि सुजय उसुय महाशय तै बर जागाव फायसक फायजाक आइसा सिकक साथायख्लायु जों तिनि केन कुथुम थायख्लायखा हमाले फाइने एप्रिल मासे 12 तारिख कायसा सिनि संगमारी ओ संगमारी बंका सिनि दफानि साथिनि बागै संगमारी सि जों बुट पाइखा आसगुइ टंखा पास ओंखा अम हाया सिनि नाहरमु एदिसि बुट पास उंना सिनांनाय खाम खाफानु टिपरा मथा এই কেন্দ্রবো जों पास खायनो नांनाय जेखो फानो कारण ताबं इलेक्शन जों पास ओंखामकेसि 2028 जों किंग मेकार मिनाय बुबाग्रा ताहि सावा बुबाग्रा सावो जे आताय जो टिपरासा मुख्यमंत्री नै हुनुय बनसि जों खुजुओ कांथाय ताखुकतै बुखुरक बीजेपी सं गोबां मानुसनो नव कावै रां बागनाय जिनिस बागनाय बस जों दरकार नांगिया सिनि नाहर मुं एकटा जों बुबाग्रानो रवै लगे रवै सिनि टिपरासानि जेनारेशन सिनि कुसुकु फारक बरंनि फिउचार बरंनि भबिष्यत सिनि अधिकार सिनि मुगलिक अधिकार सिनि कक सावानि अधिकार जों खांटंगानि अधिकार बनि बांगसि एकमात्र जों बुबाग्रानो लगेरवै टिपरा मथा माखायु ताकुकतै बुखुग्रक बीजेपि संग जों सावानि क्लायु बरके बुफां राबार बुफां फांसानि बांगै पुवाइ बुफां फांसानि बांगै वक मासानि बांगै टक मासानि बांगै राजनीति खायु किन्तु टिपरा मथा तो हायब्ले जोंखा जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन बांगै बुबाग्रानो लगेरवै ताकुकतै रियां जमातिया त्रिपुरा काइपे मौसम जट बहुत जातिरन तैखो माने बयन के चुं तेरी कहा माके सीरियस लाये तेरी क्राउ के चुं प्लानिंग लाइट मा दरकार आवश्यक जे चुं तिनि रव आचुगे कौ मामा चालायो
Theatre kau nama cung buzai lima nang tu. Maning ke cung nci pai boleh jatuh sencio. Arin pipo bon nci pai tu moro no lama hamiawat tu na ma boye lama krori mani boye bang ma soro jontro na kheni boye National Party ra phai tu mo. Bekhe mazak party BJP party CPIM party Congress party bo party ra phai phai para oso phai chini bo ti hau yang ke Benito phane bro ra phai kau je bo chung thahau ke Beni jati ra kung klau ra brown durbol thango ke chungno chini thanas baye brang shokti sale ye chini to phano chini ti prasano beke thumphi ma abono se broni chesta ke chini ti prasano le bosor ake pochi chuno thumphi eso se tu o CPIM bai chung bosor thumphi a thumphi abo he abo thumphi abo he CPM thumphi abo he CPM ke chung सरकार अब ना बार का सरकार टीवी है लास्ट हो के CPIM नॉट चुनते नहीं चुनसिया एला था चुनो बैठ थके तुपिया चुनले CPIM ने सोचा खेमिसिया ही है 2018 हो के चुनजत तो चलो पालता ही है सरकार स्लाई लेहा CPIM ने चुनलाई स्लाई ही है जेबो चुन सरकार स्लाई लेहा चलो पालता ही है चुनजत तो गोतीराम पारावो रोचिनी 6 families दी 13 voters, 13 voters ini BJP yak kaya jadi Tipra Matha party matha bubag rana ha ye joto chumai phaya mai phaya chumbra na khabe khobe kelam sao buring kino suro sia joto no tumaja malbasa elaka plus joto Tripura wo joto BJP ro BJP ni durniti no chaya ye sie CPIM ro chaya ye sie tini yak kaya bubag rani loge rini bai bangma kol khepai tongo chumai jugdan ni pai tongo Abang kaya, cum bis kau apa, crowd kaya no, cini bot khana, crowd kaya no, cini mai kena TV nai, ambo yang kabe kube ke, tadi je 13 voters, 6 families ni je final rana kabe kube ke lam sawo, beri kaya cum bis kau apa crowd kaya thang lek nai, kacang.